Good morning everyone, today is Tuesday. So trip nato karon moto tag forest camp. Okay. Ang forest camp usa sa mayon na to nice nga tourist spot diri sa Dumaguete. So from proper to forest camp siguro nasa mga 30 to 40 minutes ang travel time. Kita niyo, kaya pakita na mo sa inyo ang lugar sa forest camp with me and the gang. Saan ang cottage number sila? Agbaw nga cottage kani. Basta. Oy, sige kuha na lang good din. Oy guys, bring your stuff na next class good. Where are my stuff? You swim there. From there to here. Yun na. Wait, nakakuha GoPro? Yeah. Oh, magbangga. Bebe, langoy ba? Oh my God! Kabalo, malagam langoy na eh. Agad. I-dive. Videohan ka, go! I-videohan ka, dive, go! Ano kayo? Swimming te? Atubangan. Asa na atubangan? Di mo na na? Di mo na na yara? Oh, ana ra. Ana ka, kumpi. Hi, everyone. Ako ba? Hi everyone. Wait lang. Ako sa tat. Pwede rin tatang. Para di ka makuha. Oh. Di ba kita beauty? Para makita ni mo yung oh. Okay na.
Nahay ka sa my vlog. Yeah. Welcome to my vlog. Agtos ako. Okay, ready na ka? Yes. Okay. Salty ha. Welcome to my vlog. Hi. Ayo. Hello. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. I'm going to swimming to the pool. Go. I'm having fun. So, I like the way it is. Let's go back. Okay. Hi. So we're gonna do.